Again, Father TJ, kumusta po ka mo? Shoutout po na kay Sir Vincent Miraran and kay Ma'am Carmen Luis. So, salamat po sa indo na paghiling as in pagtao nin serbisyo sa parokya. Tanganing may igwang, siring man sa mga kapulisan na nag-duty sa pangingitan siyempre ni Chief Azotea. Hello po sa indo. So, pagpadagos ta po, mga katiwala, mga kalakbay, mga kahubanisan. So, magayon, antes an selebrasyon kan Candlemas, Candelaria, o an pag-atang sa tuwing kagurangan kan sayang mga magurang sa templo, andam kita. Of course, kinakaipuhan na mag-andam kita ni mga kandila na papabendisyonan. So, congratulations po pala sa mga sa kahubinisan sa Samuyang Parokya, DPYG. So, nagkaigwasin na kaini na simple, alagad magayon na sa indang ginibong fundraising na magtindakan mga kandila sa aldaw na ini. So, bako na ini bagabat sa mga tao, lalong-lalo na sa mga nakalingaw na magdari ng mga kandila. So, yaon na. And at the same time, may prayer sinda na ginibo para sa kasabay kitong mga kandila na sa indang pinabindisyonan. Siring man, of course, magayon na paghurup-hurupan ta ang ebanghelyo manunungod sa pag-atang sa satuyang kagurangnan sa templo kan sa mga magurang. Siring man, magayon na pamibian na sin paghurup-hurupan ta ang misteryo kan maugmang misteryo, joyful mystery, lalong-lalo na ang fourth mystery kan joyful, the presentation of the Lord. So, mga nagkapira ini, magayon na gibuhon to celebrate meaningful ini na presentation of the Lord. As in ngunyan, mga katiwala, mga kalakbay, mga kabinizan, tatawang kita nin mahal na Diyos, nin mga adal, manunungod sa nangyaring ini. Lessons we learn with this encounter. God encountering God. Magayon baga ha? Na ang binipisyo sa tuya man giraray ng mga tao. Primero, ipinahiling ni Kristo ang kapakumbabaan. And He's also challenging us to be humble. Kaya inianenot na pangapudan as in adal, be humble. No one is above the law. Mary and Joseph brought the baby Jesus to the temple to do what the law prescribed. They knew that Jesus is God, yet they obeyed the law, presenting God to God. In other words, they knew there was no need to bring the baby Jesus to the temple, but in humility, they followed the law. This was the same attitude of Jesus when he presented himself to John the Baptist for baptism. John the Baptist protested, but Jesus insisted, let it be done to fulfill all righteousness. Throughout his public ministry, whenever Jesus cured the sick, he also insisted that they followed the laid down procedure in Jewish law. Ano ang nagigirumduman ta kaini? For example, after the cleansing of the leper, present yourself to the priest. Sabi ba kan sa tuwing kagurangnan, tanganing i-testify, asin kumpirmaro ninda na kamo malinig na. Ini ang sinasabi kan tugon. So most of the time, Jesus is always following the law. Dahil sa labi-labing kapakumbabaan kan Diyos. Asin, sa pagsunod niya kaini, ninhulita sa iyang kapakumbabaan. Magayon na ini ang challenge man sa satuya. We live in a country where people feel that since they are wealthy, powerful, or influential, the laws of the land no longer apply to them. We must learn from Mary and Joseph to follow due process. Don't get carried away with pride. The higher you go, the humbler you should be. Magayon po ini. The higher you go, the humbler you should be. So, magayon po ining challenge. As in, adal sa satuya gabos. The higher you go, the humbler you should be. So, kadakol ang itinataw sa satuya ng mahal na Diyos, di inidugod magdara sa sato na maglayog o naglulutang na kita. Inilugod mas magdara sa satuya
na nakaduta sa daga. It is because God showed great humility to us. As in, maninigo manahampangon ta siya, ninigwang mapakumbabang puso. If we want to present ourselves to God, di man kinakaipuhan, ipaabot sa iyaan mga bagay na naginibuhan ta, kundi ipresentar ta ang kadaihan ta sa hampangan niya. Siring sa ginibo niya para sa sato. Pangduwa, naadala sin challenge. God still speaks in our world. While Mary and Joseph were trying to appear like every other regular couple, the Holy Spirit revealed the divine identity of Jesus to Simeon. God promised him that he would not die before seeing the long-awaited Messiah. How did Simon know Jesus' true identity? In the same way, who told Anna about Jesus? This shows us that God still speaks in our world. The question is, how prepared am I to receive divine inspiration? So, ini po mas lalong-lalo na mga gayon. Lalong-lalo na mga kaubinisan, kita gabos, magkatiwala, makalakbay. Kung may mga panahon na paghuna ta, day kita dinadangog o day kita sinisimbag nin mahal na Diyos, we better ask ourselves, are we indeed listening? Are we indeed prepared to receive His inspiration? Baka nabubungog na kita kan sa diri taman sa nang kariribukan sa isip, sa puso. That's why we cannot understand God. Kaya siring kay Simeon, siring kay Anna, they listened to the promptings of the Holy Spirit. As in, nasabutan nila mga bagay-bagay, nabisto nila si Kristo, dahil naghinanyog sinda sa tingog nin mahal na Dios. And how can we listen to God's inspiration through the Holy Spirit? By meditating on His Word and post for a while. Let go of the things that disturbs us. We open our minds, we open our hearts, tanganing masabutan tan mensahe kan Dios sa paagian ni Espiritu Santo. Asin pangtulo, naadal asin challenge. Be courageous to speak the truth. Simeon did not hide the unpleasant truth about Jesus from Mary. Prophecy is not telling people what they like to hear. O, magayon po yun, Prophecy is not telling people what they like to hear. It is telling the truth. Simeon's words affirm those of Malachi. So, nadangog ta sa primerong pagbasa kan Domingo. Who can endure the day of His coming? And who can stand when He appears? For He is like a refiner's fire, and like fuller's soap, He will sit as a refiner and purifier of silver. And He will purify the sons of Levi and refine them like gold and silver. Jesus was not born to maintain the status quo. He came to shake things up, to purify us from sin. Jesus declared, I came to bring fire to the earth. So, kinakaipuhan tang ipahayag ang katotoohan bilang mga parasunod ni Kristo. Asin dapat, nakaayon sa katotoohan kanibanghelyo an sa tuyaman na ipapahayag. Siring man pangapat na adal asin pagirumdom sa sato asin challenge o agyat is spend more time with God. Anna, the prophetess, spent all her time in the temple, praying and fasting. This shows that the more we encounter God in daily prayer, the more God reveals Himself to us. Never neglect your daily prayer. Never rush prayer. To know God, you must spend more time in His presence. So magayon po ini mga katiwala, mga kalakbay, mga kaubinisan. Kung pirang oras kita yaon sa telebisyon, sa satuyang social media platforms. So kung pirasan ang pigtatawad sa kagurangnan, hilingon ta daw kung mas arin ang tinatawag tang panahon. So mauntog ko na kita sa pagpamibi ka na Angelus.